hello. السلام عليكم. لا في شوفيتي دبر إن شاء الله. إن شاء الله شيكا. جزاك الله خير ونسين برسيسن باء هدونا مكتولا. غافي سنجواب إن شاء الله. أن يوم ملت فرافة إرجع هذا تيارت وهاتي الراهر استنا مستوكو كنيتي هذا تيارت والنساء دينيتا. duraan dursee ati waan bareeda gaafilleen gaafii bareedduudha immoo waan gootu ummaan ta'e fakkeenya ati abaluuf reema keenya abaluuf hangana kanne atilleen ummaa hangana fudhadhu kuni keeti kun immoo kareemaati jettee yoo gartee irraa hamurtu taate waan kana gartee ati reema keetiif yookaan qarshii kuma takka gartee yoo kaniyyattu taate ummaan ta'e yoo dhibba lamarraa amurte على كل حال الله عالمي وان سنتكون قبض ونكون إيمانا أتلي سبيرا إيمانا لا إيمانا لا أمات تيمته أمان تيمو وان كنغرتي فكينيا أباتي عادتين يتي أبليان كينيتي ونكون غرتي كأماناتي وبنغرتي وان كنغيسو كبن غيسو كبن إمو أتفولا دراف واني أتقولو قبض يوان كنا صدات كنا إيرالي لرغا نمساني لكني جدي إتمرا إرغا garu isin murtena masaniyo kennite akkan lallaman wando kun garte orin kun keti hata ummo wando kun garte ega abalu fanganati niyadde angana khanni bijetten irramuru sila aslan sharia islamati dorka immo ati wan kana yo garte fura dura wando kun akana sodatu tate naw masanif kallatidan erguf tatafi gota إن شاء الله قافلة ميسو إدو هذا فباسينني ربا فاتيرو لولن كيس إدو هذا فباسينني يوتك أخرى أبات إكواني جدني أبات أيو المفتن إيجا سني أبان كيون أتيرو سرفاسي أغني نيرو سنسي أنما أباري جد ديباني أبات سنيو ديباني أبات جنائي سجدن ربي ناريسا غافي بريدو غافين دون تكا غرتي خلي وبليس خنيا غرتي توكو فكينيا يو هاتي تي في ابانك يو دمن اتي اباغي تي في ايو تي اسان جدو سنتي امي اكناتي دي سايسن غرتي كنتا ابيه اتلينا كنتا يتيتو بيسان لبين جدوتي حتى ديمو قبدات اتي الموسانيت فكينيا نما يوفو فكينيا تاونكون إبر بيغي ناوس أبانكي يما كرماني جراني ربي رحمة الله ثاني هاقولو يرو ساني تأكنت تلو أن الرابع كسجرو إدو إساني كي أباكي يما كرماني ليس هالة يتجري تيسي دي مجر إدو واللول أباكي يرى وقاتو كو ولي أوني أتي وقاتو كو أتي ندو بس هدونا دامه غارو هدو سينا قدانا ستائي سينا نكيس ألباننا ستائي نما وقال ما رمضان كان سيسرت أمرنا الراتئ هدونا دام oduma sinoodu du'emo oduma waliinoo dani du'emo moo maayiira tala qabateeti gabaabdutti oisi kadhadheeni jira oisi kadhadheeni na dhiisi jedheeni maal si dhiise naan jedhee jira garuu rabbiin biratti akkamiin laallamaa jechuu barbaade gaafii bareeddu fuulduraafuu beeytaa nama yuufuu gorsu naagale naaf gala deebiini wanni anaaf haateelli siif qixuma garuu waan akkanaa kana hedduu badii dalayde ittiin deebiin naan jedhee yeroo sanitti oifii kadhadheeni jira adaadaa seenan waraarsitee oifii kadhadhee rabbi si baase haati teetii fi innilleen ija takkaan laaluu qabda ayyoo fi isaas ija takkaan laaluu qabda wanni amma gartee abbaan kee ilaalado yoo guusan si abaaree ati halaa karra buuta shakkii takka malee du'aayin abbaan ilmoo roggodhu mustajaaba oguma sana waataaf rabbiin aboo kana rabbi isaa darbu yennaan darbamte rabbi sii kana godhe yennaan si godhe rabbiin tanaafuu ati yoo gartee wallaalummaa taate wallaalummaa beeta wallaalummaa gama ayyoo teetii goruun abbaa kee dhiiftee gama ayyoo teetii goruun tokkoffaa wallaalummaa lamadoo amata guutuu abbaa keetiin oduulleen wallaalummaa hamtuu dubbii dilii huquuqul waalideeni hamtuurraa sadaffaa rabbi si baase maali rabbi si baase daftee if dhaqqabdee gartee odoo inni akkasitti hin du'in onfii gaafatte tanaafuu namayyuufuu barnoota ta'a haadhaa fi abbaa jidduun seenan haadha abbaa yoo danda'e walitti araarsan
ifi yoo gartee sodaatte namatti yaami namoonni godhi yookaan immoo isaan lameen akka walii galan godhi. Kanaafuu abbaa ifi ayyoo ifiitiin ooduu jechuun musiibaa. Abbaa kee guyyaa sadii ol ooduu ni moo gol waalidee. Kanaafuu ati rabbi si dhaqqabee yoo inni si dhiise rabbiin siif dhiisa. Inni si dhiisee jira si dhiiseeti ittiin deebiinii siin jee si dhiise siin jennaan sumaaf dhiisa. Alhamdulillah ji rabbi si furee sila akkasi du'ee hamtuun sanii alaa agartee amaama rabbil aalamiin akkasi ayyaa. Rabbi jazaa keessan isinii haa deebisu osoo qara miidiyaan kun jiraatee biyya keessatti illee miidiyaa kana hedduu caqasnee hedduu wallaahi waan didii adda addaa keessa seennu biyyaan baay'ee garufne miidiyaa arganne akkanatti waan adda addaa caqasnaa hedduu nutti tolee jira. Rabbi jazaa keessa jannatu firdoosin isinii haa kafalu. Amiin amiin galatooma. Galatooma inshallah jazaakillah. Ayyee salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ كم؟ لقى فيا شيخ قافين كبا؟ نمني تكو يوم جاتي في تنا هي شو لنخا هي فنخا هي اللي كاوتي إداس كتي يتبودا يو إنس شيء نوي تديبو لف إسلي كشيء نتاتي أكاي فرمان كميتي ما هي مي فكينيا إختيدي طهارة مي كرتي دك بودم طهارة إيه مي لا أما نمني تكو كأيتو ما جارتي فيه هي الراسيتي الرقبوسيتي يشول إسلين طهارة هون تفتتي إسلي ندا هون تلكاوتي فتتي نرجع fakkeenya daraga akkasittiimi fakkeenya nama tokko jaartii sihiike jaan sihiike jeeniiti itti dhiise rajaatu kan jeen itti dhiise dhiini itti dhufee xaarattee dhiini lamadaatti dhufee xaarattee dhiini sadaffaatti dhufee xaaratte akkas jechuu keeti baatii sadi booda jechuu takkaan hiiknechi dura akka kanatti xaarattee xaaraa isa fitatte boodan sheena wajarri lachuu deebi'u haala akkamii walitti deebi'uu danda'a. Mee na dhaggeeffadhu kaa achi dura wayi takkaa hiikee siin jee bartara takkii tana malee. Taruma takkittii tana jecha malee rakkii tana dura. Haaya dhaggeeffadhu taruma takkittii tana sadeeni siikee jaan yoo fedhe siikee jaan ka'eeti itti dhiisa. Miciyyoon tun ji'a sadi geessi ji'atti dhiinitti dhufa. Sigalee? Ayyoo. Dhiini itti dhufee xaarattee dhiini lamadaatti dhufee xaarattee sadaffaan itti dhufee yoo xaarattee eega ka sadaffaarraa xaarattee booda wal deeffachuu barbaada isinis deebuu feeti. Amma silane kaan hundi dhumatee miiree umaa nafne dhumatee akkamitti deeffachuu danda'an. Inni amma ganaa sheenawee innis itti deebuu fedhe isilleen itti deebuu fedhe karaan itti walitti deebi'an kan. Kana gaa siifin maayyee karaan itti deebi'an. Kuni nama gartee jaartii takka gartee sihiike jeeniif irraatti dhiisee ji'a sadi ji'a afur dhiiniinis irraa yaa'ee xahaarattee micoon tun qulqullooyte ji'a sadi booda kunoo ji'a dhiinitti dhufaa ji'a sadi booda nikaan irraa dhume nikaa tokko afaaniin hiike lamammoo yaa'ee dhume wayita yaa'ee dhume maal godhu qaban isinis deebuu feeti innilleen fuudhuu fedha innilleen ni fedha duba rajaatu jechuun ni danda'a rajaatuun hin jirtu amma rajaatuun hin jirtu akkam godhuu danda'a. Abbadda walee isii lamada gartee dubbifatee bakka walitti deebinaa ani siin jaaladhaa jee jiruu bareedduu waliin jiraannaa amma booda gartee waliin rakkinuu waliin jaanii haya isiin jetteeni abbaa isii dawwaltanii maharii maas lamada kanniteefi akkasitti abbaan ni haa isinii godha amma sii galtee. Haya asirratti gaadhiifama ayaata quraanaa takkan isiniif fiduu fedha. Aya fidi. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. سورة البقرة عمي. سورة البقرة عمي. إيه سورة البقرة عليه. إرادة مي. فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أشودان. وإن طلقها فلا جناح
أتشمدان فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكي زوجا غيره يجون طلاق خميكون طلاق خمك فلا تحل له حتى تنكي زوجا غيره جامي ها ترى كيف أبلس إيه سقط يا ريرو Dhagaysa. Hello. Hello, bolees. Jirta. Aslaabi kabaree dura dhufee adda baafnaa fi cal jettee wayimoon. Haa dhuftee. Assalaamu alaikum. Shabakaatu hamaa. Na dhagaysaa meemma? شبكات فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بقى أشنا رابدو طلاق خمين بخون رجيفدو سيفين الدباسة خوني حلال انتاتو هنگا گرتي جارسي برا فودو يچون طلاق خمي بيتا خوني نما توكو جارتي كبا نما توكو جارتي كبا جارتي سا جانواري خيسا فودايا نو باتي گرتي فرنجي جانواري تنا خيسا والفودن وججراتن باتي جا وجتان باتي جا وجتاني دي محمد آره بوان سيخ جان سيخ جيني أماس هي تربان وتو خيزت غويا سدي خيزت رجعت جي ديفته أماس ولين جراتن لا طلاق ميغا فيف لما فيف كسيمي لما فيف كسيمي تكوي غيمي لما فيف أما وجه جراتني دي ماس رجعت جي ديفته أماس أما تو جراتن إيجا أما تو جتان بود أماس آره سيخ جان ميغا كوتة نيخان لما كوتة تكوف رجعت جيد ديفت وان جي ربين الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان جي طلاقني لما أما قبضو أما نجي أن قال لك سمجي يو نجي أول قال لك سا أما نجي أن ديفدود أما قا يو أما صدفا يخي صدفا ماس باتي جابودا سيخي نان كوتة حتى تنكي زوجا غيره ممكن hanga jaarsa biraa heerumtuu jaarsa biraa eegee heerumte booda jaarsa biraa ammas sadeen irraa fixe amma inni niqaa rajaatuun hin jirtu niqaa haareyaan abbat dawwalatanii niqaa godhachuun hin jirtu afaaniin irraa fixe sadeenuu dhageeffadhu gojolotti sadeenuu afaaniin irraa fixe kuni jaarsa biraa heerumtu malee hin ta'u yoommoo muumman lafaa ka'ee saahiba isaa yaamee awwaqottu jaartii diyyata namee halkan tokkoof niqaa godhadhu wajjira fi ganama naayii kiyoo jeeyo خوني قرتي خربي سريتي وببسوجي رسول الإسلامي كتيس خربي سريتي وبس محلل لو يجو خقرتي دبرتي حلال نما أقول وديو خوني انجرو دوركا خوني حرام أبان فيري قرتي تربان تو جيتا يادي دي يو فديسيتي والفوراني تي يو جارسي لمدا خنتو في دي واللولاني جارسي لمدا هيخي هقو سنتي سيديبتي ويتا سيديبتو maal gootan walit deebitan ni jarajjanta hiikamtee jirti iddaa fixattee wayita isin iddaa fixattee dubbifta odoo isin iddaa keessa jirtu jarajjanuun dhoorka odoo isin iddaa keessa jirtu eega isin hiikamte booda maal goota dubbiftee akkana wal fuunaa jettaan amma maal gootaree abbaan niqaa sii godha ammaas maarii kannitee abbaan niqaa sii godha niqaa meeqaan deebita niqaa sadiin deebita niqaa sadii dipoozita sadiin dhuftaa jechuudha سلام أدي سريفو خريفو قرتي لما تكوت يخي اتديسي جاسدي يا ايدو مسن ميكان ديبيا بيتا نخا عريان كجيري نخا عريان قدتو نخا لمان ديبيا سيغلتي وبلي سخي زيادة بريد دو دتونيس كبدو أما الدسيبات نفكات ما شاء الله يوان أما أسرتي أما ستارتك غافن سنغافتو فديري فما غافن دوانين بيخوتا تسمع فين ديبسا namni tokko amma ni haa tokko heekuudhaaf anam ol ka'ee jaartii xiyyeessa kaan si hiike jechuudha sadeenitti si hiike jechuudha jecha takka sadeenitti si hiike yoo jeen ni haan kiyya kun irraa dhumatee jira moo sadeenitti si hiike jecha kiyya kun jedhamullee tokkuma ni hiikeen. Gaaffii bareeddu jazaakallah namni tokko yoo gartee jaartii
sadeeni sihiike yoo jee nikaan sadeenuu irraa dhuma moo tokko irraa bu'a gaafiin teetanuma gabaabdutti akkasimi. Jechuma takkittiin nama kayatuma sadeeni sihiikeen irraa deem jaan sadeenuu bakkuma jetti irraa bu'ee jiramu moo irratti hafeeti kun akkuma waan takkatti zaabamu. Ayana dhaggeeffadhu namni tokko yoo jaartii sadeeni sihiike yoo jeen tokko irraa bu'a moo sadeenuu ni kuta waan jaamu zamana rasuulaa salawaatu rabbi islaamu alayhi zamana ergamaa rabbi Abubakar Siddiq namni tokko yoo jaartii sadeeni sihiike yoo jeen tokko irraa bu'a rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi riwaayaa Nasaa'i irratti Albaanii sayya godhe duraan da'iifa godhe sayya godhe warri gariilleen da'iifa jee dida hadiisanii hadiisni maal jaa atalcabuuna bikitaabillahi wa ana bayna adhuurikum namni tokko yoo yaani yaa rasuulallah tokkootu arraan tana jaartii sadeeni sihiike jeeni yennaani lole ergamaan rabbii atalcabuuna bikitaabillahi wa ana bayna adhuurikum jarana odonan isin keessa jiru kitaaba rabbii taphattanii tokko lafaa kee jaartii isaatiin sadeeni sihiike jaani dhorka sadeeni sihiike jechuun dhorka dura shari'atti hadiisa gartee san sayya yoo jenni dhaggeeffadhu sibiin amma dhorkaa ta'uu malee naa obsi hiikummaanuu dura hiikunu dhorkadhaa misheeku itti dhufna ta dhorkaatiif dhorkaa dhabuun nikaa hiikuun abgadu lalaal ilallaahi axalaaq hadiisni jedhu da'iifa wanni akkaan jibbamu rabbi biratti xalaaqa hiikaadhaa jechuun hadiisni da'iifa hiikuun ni jirti yoo hiikanoo samii garagaraa arshii rabbii soso'aa maleekaan rifataa wanni jaamaa cufti khuraafaata namni jaartii ol dhabe ni hiika wal hiikan hiikuu dandeessa waan akka rakkoon qabu haa ta'u immoo ni kuma hiikaa oolu dhiira gartee ajaa'ibaa takkaa jira yoo aare si hiik gamana deema si hiik achii duuba gartee maaltu mala jedhu tanaafuu qabxii teenyatti haa deebinu nikaan sadeenitti yoo ati si hiike jetteen tokko irraa bu'a shakkii malee taakka jii وهذا مثلا خلاف عمر بن الخطاب مو مال غدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه دغه تجاتي يا سدينه في خير الراديم باديون جن غان تقما رابو ملي سدينو همبوني تودا اغانا اوبس خا اوبليس نين فيتا دامينا ما نان اوبس به سيفين فيتا اوبس وان جيرو تشوف ستي ميدين ما ييره مرتي سي غدا دغيفدو واني سينجه جوجرو زمن رسول صلوات ربي السلام عليه ابو بكر في رسولي مرتي غدن namni tokko yoo jaartii sadeeni tiike jee tokko irraa bu'aan si jedhu jirtak Umar ibn Khattab dhufee amiira ta'ee bulchaa biyyaa ta'e bulchaa amiira muuminaa ta'e maal godhe ummanni xalaaqa heddummeesse hiikaa heddummaate hiikaan zamana rasuulaarra zamana Abubakarirra zamana Umar ibn Khattab hiikaan heddummaate akkamma gartee hiikaan akkatti heddummaate gartaa reedoon agartee Ameerikaa keessaa tokko gartee dhaggeeffanneeti 50% divorcing gartee hiikaan parsantii 50 ida'amee jaarsa jaartii waan mana jiraniif sigale parsantii 50 jaarsa jaartii waan mana jiraniif hiikaan heddummaatee Ameerikaa keessa obboleessa dhageega joolotti duuba zamana Umar ibn Khattab hiikaan heddummaannaan sahaabaa wali qabatee Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sahaabaa wali qabatee maal jeen yaa jarana hiikaan heddummaatee nama gartee jaartii sadeeni siike jeen nikaan sadeenu dhume yaa jennu adaba saati qixaaxa saati waliin jaan sahabaan irra walii galte haya jaan irra walii galan murteessan kana duuba ulamaa'in amma boodarra dhuftee yeroo sanitti Umar hanga sanitti gartee Umar ibn Khattab radiyallahu anhu rasuulillahi islaami alaykum bi sunnati wa sunnati khulafaa ar-rashidin nunje sunnati yaa fi sunnaa khulafaa ar-rashidin qabaddaa je khulafaa ar-rashidin irra Umar irra tokko tanaafu dura dhaabbachuun dandeenyu waan goonu Umar amma yeroon iskutte Umar illee ibn Khattab gartee yeroon san wanni taate immoo nuti hadiisa duraanitti haa deebinu jan ka rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi zamana rasuulaa yoo gartee namni tokko jaartii sadeeni siike jeen tokko qofaa irraa bu'aa jumuuraa fi kana wal dhabanii masalaan amma raajiini yoo gartee namni tokko jaartii sadeeni siike yoo jeen tokko qofaa irraa bu'a ammoo si fudhatte si galte